आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत तेरे रही आप न्यूज अपडेट 2297 जहाँ आप पाइपर माध्यम बहुत सारे एजुकेशनल इनफर्मेशन रही जोटा कि आप हेल्पफुल रही। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कही रखा चाहिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अच्छी जो जॉइन होना जॉइन हो जातु कहीं बहुत सारे एजुकेशनल न्यूज अपडेट आसी जोटा कि मुझे टेलीग्राम अपडेट करे से पाइपर से डायरेक्ट इनफर्मेशन मिल जाए। एंड जो पीडीएफ रही इंपोर्टेंट पीडीएफ रही मैम जो क्लास कर तार पीडीएफ हम टेलीग्राम रे ही पोस्ट करूँ। तो फास्ट अपडेट रही आज वर्तमान ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन पक्षर नियुक्ति आपन को आज लाइव सेशन जो देखी क्लीयर हो जाइए जिते सारा आपन पचारूले एसएसबी टीजीटी एसएसबी पीजीटी ओपीएससी पीजीटी आरएसटी असिस्टेंट टीचर स्पेशल एजुकेटर एवरीथिंग ठीक अच्छे सबूर वर्तमान स्टाटस कौन आउ ओईवीएस स्टाटस कौन ता किस समय पर आपन को ओईवीएस भी डाटा मिलगला ओईवीएस जेहेतु अप्रूवाल हो जाता एंड ओईवीएस एडवर्टाइजमेंट आपन भी देखा पाँच बाकी गुड़ाक आपन कौन करा पड़ो आम अलरेडी लाइव सेशन आलोचना कर देखने एंड ओईवीएस जेहेतु आसूची तेणु जो मैंने ओईवीएस में एलिजिबल एलिजिबिलिटी कंडीशन क्राइटेरिया कौन रही अलरेडी मुझे स्पेशल वीडियो कर सारी किस दिन तले 2-3 मास तले कर सारी आप देखी ना से वीडियोटी आप देखिपारे मु पिन करदेवी आपन को ठीक अच्छे पिन करदेवी आपको से देखिपारे से मैंने प्रिपेरेसन स्टार्ट कर दिंतु ठीक अच्छे आउ जो आम सब प्रिपेरेसन करने चाहते डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी डायरेक्ट क्रिएटिव एजुकेशन आप डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी चेक कर सेठू आप डायरेक्ट परचेज करेंगे। पीजीटी ओनली कमन पार्ट आप पाइपर टीजीटी बोथ कमन पार्ट एंड मेथड पार्ट आप पाइपर टीजीटी इंग्लिश ओडिया मैथ साइंस सोशल साइंस एवरीथिंग आउ से आपण ऊपर क्लासेस सहित आपणकर पीआईक्यूज रिवीजन क्लासेस एमसीक्यूज रिवीजन क्लासेस नोट्स ई बुक मॉक्स एवरीथिंग आपण इंक्लूड रहिबो। नेक्स्ट होइछि सीबीएसई पक्षरु आपणकर जारी होइतिबा जोटा रहिछि वर्तमान मीडिया ब्रीफिंग से मीडिया ब्रीफिंग रे आपण देखिबे गोटे ओएसएम सिस्टम एथर डेवलप कराई और इम्प्लीमेंट कराई जो कि आपण को कॉस्ट इफेक्टिव रहिबो। आपण आगुरी 700 टंका लगुला इभालुएटेड आंसर बुक में 100 रुपीज लगे प्री क्वेश्चन रिभाल्यूएशन फी 100 रुपीज लगुला 25 रुपीज लगे वेरिफिकेशन इश्यूज आपंकर आसूला 500 रुपीज पर आंसर बैंक गोटे 100 रुपीज रही तो आपको इजी रही तो से टाइमलाइन भी ऑप्शन कराई जदि आप किसी क्वेरी अच्छी आप निश्चित भाव में कंटाक्ट करेंगे टू सीबीएसई इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टा एक्स देन आपणकर यूट्यूब एंड वेबसाइट ऑल्सो। नेक्स्ट होइछि नवम रु तृतीय भाषा अध्ययन गतकाल चिठी देखी आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर चिठी आपन को आपणकर सीबीएसई जो लैंग्वेज लिस्ट रही R3 लैंग्वेज लिस्ट भी गतकाल देखी आपको तो जुलाई 1 लागू 2टी भाषा दशम परीक्षा मूल्यांकन हेबो तृतीय भाषा स्कूल मूल्यांकन करा एंड तृतीय भाषा किंतु बाध्यतामूलक ठीक अच्छे एंड जुलाई 1 लागू होची। नेक्स्ट हूँ आप देखिए आप जो मैंने असंतुष्ट होती पुनर्मूल्यांकन में आवेदन करेंगे युक्त 2 परीक्षा को नहीं सीबीएसई स्पष्टीकरण रखी मुझे अलरेडी कही सारी एवं ता सहित शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दाबी कर राहुल करवा भी स्वाभाविक कथा कहीं वर्तमान स्थिति जो रही रिपीटेडली जो जिन घटुची किए उत्तरदायी केवल एनटीए को उत्तरदायी कले हेनी मत लगुच एनटीए तो वर्तमान भी उत्तरदायी नुहे कहीं एनटीए उपर वर्तमान भी कौन एक्शन है ना ताले एनटीए केमती उत्तरदायी एनटीए को भी उत्तरदायी सरकार करना ताले उत्तरदायी किए कौन आसे ना केवल जो मैंने दलाल थे से माने एवं प्रश्नपत्र जो पिला नौची से पिला पुणी ग्रेस नंबर पास होची +2 रे एंड दैट टू से पिला 720 नंबर रु क्वेश्चन पाई भी 107 नंबर रखी माने सी मन रखिपारुनी क्वेश्चन आंसर तार लेवल आप चिंता करूँ से पिला डॉक्टर हम ठीक अच्छे एंड आप देखते पुणे बायोलोजी अध्यापिका गिरफ होती नीट प्रश्न केवल नीट धरा पड़ा बोली आम नीट होचे जोटा धरा पड़नी आम आखि आगू आसूची जिते सब जिस हुए जिते कौन ऑब्जेक्शन आसे जिते कौन अभियोग आसे
ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବୁ, ହଁ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ହେଲା ସେଠି, ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପାରାସାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି କିଛି ମୋର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଏନ୍ଟିଏକୁ ଦିଆ ନଯାଉ, ଏନ୍ଟିଏ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ, ହେବା ବି ଦରକାର, ପନିସମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଏନ୍ଟିଏକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲେ ହେବନି, ଏନ୍ଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟେଡ୍, ସେମାନେ ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ଗୋଟେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣ୍ଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପ୍ରୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଠି ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ବି ହେଇଛି ଏବଂ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସିବିଏସ୍ଇ ନିଜର ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ବି ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି, ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏନ୍ଟିଏରେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, 2 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ରଖନ୍ତୁ, 5 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିଲେ ମାନେ ପକେଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତା 1000 କୋଟି, ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିବେ 500 କୋଟି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ବାବୁ ସିଂ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ସିଂ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦୂର ମାନେ ସଫଳ ହେଉଛି, ଫଳାନ୍ୱିତ ହେଉଛି, ତାହା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ବାବୁ ସିଂ କାହିଁକି, ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖୋଲିବା ବି ଦରକାର। ପ୍ରାଥମିକମାନଙ୍କର ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେ ଜନଗଣନା ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା କରୁନାହୁଁ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ। 3 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯଦି ନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 6% ସୁଧ ଗଣିବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷିତ କୃଷ୍ଣା ଶ୍ରୀପଦ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଭଳି ରାୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଭୟ ରହିଛି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ପ୍ରତି। ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷିତ କୃଷ୍ଣା ଶ୍ରୀପଦଙ୍କର ଜୁଲାଇରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆଉ ଭୟ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ପୁନର୍ମୂଷିକ ଭାବ ଓଡ଼ିଶା ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଆଣ୍ଡ ବିଭାଗର ସ୍ଥାଣୁତା ଉଠାଯାଉଛି ଫାଇଦା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ପୁନରିତ ପ୍ରଶ୍ନମତେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ପୁନେରେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପିକା ମନୀଷା ମନ୍ଦାର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଉପରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅସରପା କହିନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ନିଜର କ୍ଷମତା, ନିଜର ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନେ ଶକ୍ତି, ଆପଣ ଥରେ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଡ଼ିଆ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥସ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ କହିପାରିବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛୁ, ନିଜର କ'ଣ ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ନଥିଲେ ତା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ, ବଟ୍ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସେୟାରିଂ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ର୍ୟାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଇଛି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ବାସ୍ତବରେ ସାଂଘାତିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ବେକାରୀ ହାର 5.2%କୁ ବୃଦ୍ଧି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଅଧ୍ୟାପିକା ଯାହାଙ୍କର ଦରମା ହେଇ ଆପଣଙ୍କର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 2 ଲକ୍ଷ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସିନିୟର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ କେତେ ହେବ? 30 ଲକ୍ଷ। ଠିକ୍, 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହେଲେ ତେଣୁ 30 ଲକ୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଆପଣ 12 ମାସର ଆୟ ମୁଁ ତ କହୁଛି 30 ଲକ୍ଷ ମାନେ ସରକାରୀ ହିସାବରେ। ପ୍ରାଇଭେଟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ମତଲବ ମୋର ନାହିଁ। 30 ଲକ୍ଷ ଯଦି ବାର୍ଷିକ ଆୟ 30 ଲକ୍ଷ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ କେତେ ଥିବ? ସେମାନେ ସିନିୟର ମାନେ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଥିବ, ତାମାନେ ସେମାନେ 3 କୋଟି ହଉ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ। ଏଠି ପୁରା ଆଉ ଦିନ ଶୂନ ଲାଗିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ
जो घरोईकरण करा शिक्षार प्राइवेटाइजेशन करा इंस्टीट्यूशन डेभलप हो रोक लगा जाऊ एवं माने जोटी चोर लुचि बस चोर मान धरागले ही से जिन गोटे जिन सरकार कौन कर बहुत जगह घंट घोड़ाऊँ आसे मैंने पारूना थकी जाऊँच आसे मैंने भी सचेतन हवा दरकार दलाल मानकर मुहर पर्दा हटेबा दरकार बेकारी हार 5.2% को वृद्धि पाई अनएम्प्लॉयमेंट एक कथा एटलिस्ट सीजीआई जदि उपस्थापन करते सरकार को प्रश्न करते हुए तो से आज बेरोजगार युवक युवती माने सारा भारत वर्षर 65% होउछन युवक युवती तांको पाखे हीरो होता एवं ता सहित समस्त उच्च शिक्षानुष्ठान दिव्यांग छात्र छात्री स्वतंत्र शौचालय प्रतिष्ठा निर्देश रही जून 7 ओडिशा सिविल सर्विस प्रिलिम एग्जाम करा बीएलओ मान द्वारा वर्तमान घर घर परिदर्शन रही 30/5 रु 28/6 पर्यंत एवं से माने गोटे फॉर्म देवे परिगणना फॉर्म देवे एवं सेटा पूर्ण करने भी सहयोग करेंगे सब ठीक करा कथा बीएलओ को मान जानते शिक्षक माने जो मैंने कहते शिक्षक मैंने खरा छुट्टी एंजॉय करती 3 मास छुट्टी 4 मास छुट्टी 6 मास छुट्टी घरे गड़ती पाठ पढ़ाती ये देखूँ एंड डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एससीईआरटी पक्षर चिठी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय भाषा समर कैंप विभिन्न प्रोग्राम चलती समर आज्ञा छुट्टी ना किए कहले आपन को शिक्षक माने जी कम करुँदी से अन्य ईर्षा होले ओडिशा रे यूनिफॉर्म कैलेंडर कर जो वैकेशन कैलेंडर यूनिफॉर्म अन्य डिपार्टमेंट जहाँ शिक्षा विभाग से शिक्षक मैंने तो राजी अच्छा कहीं कराऊनी एवं ता सहित डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पक्षर 13 मे चिठी अनुसार वर्तमान परफॉर्मेंस एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करा जिते सारा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अच्छा कर्मयोगी पोर्टाल रे एंड तार डेडलाइन भी दिखाई ये आप देखिपारे 1 अगस्त दिखाई बाकी इभालुएसन लॉक फ्रीज ये सब भी एक्स्ट्रा टाइम रही तो ये रही आज कंप्लीट इनफर्मेशन जोटा कि मैं शेयर कली आशा करी वीडियो माध्यम कंप्लीट इनफर्मेशन दे पार्टी हेल्पफुल देखा एक्स्ट्रा धन्यवाद।